आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। विकसित भारत एबे स्वप्न नुहे बरं आम पई आह्वान कहले उपराष्ट्रपति। भुवनेश्वर आयोजित सर्वभारतीय पुलिस महानिर्देशक सम्मिलन में जोगदेले प्रधानमंत्री। पुडुचेरी रे आज अपराह्न पर सामुद्रिक झड़ फेंजल उपकूल स्पर्श करने संभावना एवं 19 वर्षरू कम एशिया कप क्रिकेट रे भारत पाकिस्तान और यूएई जापान मध्य खेल जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते विकसित भारत एवं स्वप्न नुहे बरं आम पई एक आह्वान। देश निज संकल्प बल एही लक्ष्य हासिल करिबो बोली से कहते। आज सकाळे नुआदिल्ली रे विकसित भारत 2047 विजन ऑफ न्यू इंडिया 3.0 शीर्षक सम्मेलन को संबोधित करी श्री धनखड़ कहते भारतीय अर्थनीति और भित्तिभूमि, डिजिटल भित्तिभूमि एवं डिजिटल कार्यकलाप को आंतर्जातिक मुद्रा पांठी, विश्व बैंक एवं विश्व अर्थनैतिक फोरम प्रशंसा करुछंती। आईएमएफ कहिछि भारत हेउछि पुंजीनिवेश क्षेत्र में समस्तंक पई लक्ष्यस्थल। उपराष्ट्रपति कहते व्यवस्था स्वच्छता एवं उत्तरदायित्व आसीछि एवं अति कम समय मध्य 50 कोटी अधिक लोकंकु बैंकिंग व्यवस्था रे अंतर्भुक्त करा जाइछि। सम्मेलन में श्री धनखड़ भोकाल फॉर लोकाल उपर गुरुत्वारोप करी लोकमानंकु आवश्यकता अनुଯାयी संबलर व्यवहार करने को परामर्श दैछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर रे आयोजित सर्वभारतीय पुलिस महानिर्देशक और इन्स्पेक्टर जनरल सम्मेलन में जोग दैछंती। गतकाली लोकसेवा भवनर कन्वेंशन हॉल में एही 3 दिनिया सम्मेलन को स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह उद्घाटन करथिले। आसंता काली मध्य एही सम्मेलन में प्रधानमंत्री जोगदेवे। प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षरु कहुଯାଇଛି जे श्री मोदी सबु समय रे मुक्त एवं अनौपचारिक आलोचना को प्रोत्साहित करिसेंती एवं नूतन चिंताधारा को कार्य परिणत करने क्षेत्र में आग्रह प्रकाश करिसेंती। एही 3 दिनिया सम्मेलन में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल एवं प्रधानमंत्री प्रमुख सचिव पीके मिश्र प्रमुख उपस्थित अछंती। सम्मेलन में देशर वरिष्ठ पुलिस प्रशासक माने जातीय निरापत्ता संपर्कित विभिन्न प्रसंग उपर आलोचना करी भविष्यत पई रूपरेख प्रस्तुत करिवे। विशेष भाव सम्मेलन में आतंकवाद मुकाबिला, वामपंथी उग्रवाद, उपकूल सुरक्षा, साइबर अपराध और नूतन आपराधिक आईन विषय आलोचना हेउछि। उल्लेखनीय सेवा पई एही सम्मेलन में राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान कराजिबो बोली जणापड़िछि। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधीन गत 25 तारिख सुधा 70 वर्षरू अधिक वरिष्ठ नागरिकंक पई प्राय 14 लाख आयुष्मान वयोबंधन कार्ड जारी करा जाइछि। लोकसभा गतकाली ए संपर्कित एक प्रश्नर लिखित उत्तर में केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राष्ट्रमंत्री प्रताप राव यादव यही सूचना दैछंती। से कहते सामाजिक और अर्थनैतिक स्थिति निर्विशेष 70 वर्षरू अधिक वयस्क नागरिकंकु एही योजना अधीन 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा प्रदान व्यवस्था रही। एथिरे प्राय 6 कोटी वयस्क नागरिक सामिल हेबे। योजना 13,173 घरोई डाक्तरखाना को मिसाई 29,870 हस्पिटाल को अंतर्भुक्त करा जाइछि बोली मंत्री गृह रे सूचना दैछंती। पुडुचेरी रे आज अपराह्न पर सामुद्रिक झड़ फेंजल उपकूल स्पर्श करने संभावना थिबारु प्रशासन पक्षरु तटवर्ती अंचल रे 300 रु अधिक पुलिस कर्मचारी को मुतयन करा जाइछि। समुद्र निकटवर्ती सड़क पथ को बंद कर दिया जाइथिबा बेले सेही अंचल रे लोकमानक जिबा आसिबा उपरे कटकणा जारी करा जाइछि। सेठाकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति आकलन करिसेंती। आज सकाळ ठारू पुडुचेरी रे सामान्य वर्षा आरंभ होइथिबा बेले समुद्र रे उच्च जुआर देखा देइछि। बंगोपसागर उपकूल रे सक्रिय थिबा लघुचाप फेंजल गत मध्यरात्रि दक्षिण पश्चिम दिगरे 15 किलोमीटर बेगरे उत्तर पश्चिम दिग को गति करुछि। आज राति सुधा यह पुडुचेरी स्पर्श करिवार संभावना रही। एभली स्थिति जोगु सेठाकार तटवर्ती अंचल गुड़िकरे जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। तलिया अंचल रहुथिबा लोकमानंकु विभिन्न आश्रयस्थली को निया जाइथिबा बेले सेमानंकु भोजन और आवश्यक सहायता जोगाई दिया जाउछि। सूचना अनुसार जलाशय गुड़िकरे जलस्तर द्रुत गति वृद्धि पाउछि। तलिया अंचल गुड़िकरे क्रमागत वर्षा जोगु पुंडी, चोलावरम, पुजाल, बिरनम एवं कन्नन कोटई प्रभृति अंचल में जलस्तर वृद्धि पाइबार लागिछि। एथिजोगु विमान सेवा मध्य प्रभावित होइछि।
ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫେଞ୍ଜଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଆଜି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ଲଘୁଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗସ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ବିଜେପି ଏବଂ ଶିବସେନା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଆଜାଦ ମଇଦାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 288 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ 78 ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପିରୁ 33 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିବସେନାର 14 ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ୟୁବିଟିର 10 ନୂଆ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର 6 ଏବଂ ଏନ୍ସିପି ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀର 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧଙ୍କଡ଼ ଆଜି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୈମୁଖ ରୋନୋ ହିଲ୍ ସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 22ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗଦେବେ। ପରେ ଶ୍ରୀ ଧଙ୍କଡ଼ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦେଶରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସହ ଜଡ଼ିତ କୃଷକଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ଚାରା ରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଏସୀୟ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 98 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଋଣ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଜୁହି ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ମିଶନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ କାଳି ୱେଇ-ଓ ଏହି ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପାଣ୍ଠି ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ଅମଳ, ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ବୟନଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗେରିଟା କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇତିମଧ୍ୟରେ 3,60,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 88% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। କୃଷି ପରେ ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର। ପାଖାପାଖି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 10 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଜିର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାରି ରହିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ 44 ଓଭର 3ଟି ବଲ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 245 ରନ୍ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାପାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୟୁଏଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 325 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାରତର ଧ୍ରୁବ କପିଲା ଏବଂ ତନିଷା କ୍ରାଷ୍ଟୋଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୟଦ ମୋଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଡବଲ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଚୀନର ହଉ ଝିଙ୍ଗ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଜି ୱି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି 21-16, 21-15ରେ ଚୀନ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ, କହିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଡୁଚେରୀରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫେଞ୍ଜଲ ଉପକୂଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୟୁଏଇ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ଜାରି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।